1000. Et c'est check. Check, va stabiliser. Client. Yes. 500. 400. 100 above. Checked. 300. Minimum. Continue. Camel code 206. 200. 206, clear the Dualan Simanet direct CNET level 170, Malebo runway 12, left now. 100. Clear destination Simanet direct CNET flight level 50, 40, 30, 20, retard, 5. 206, Dualan reach back correct. Spoilers, reverse, clean, reverse. Echo, Delta, Charlie 7, de marche 946. Camerco 206, intact back up runway 12. Ah, dans la nuit, c'est dernière. Faudra indiquer. C'est la première. Donc là, on va faire déjà un demi-tour. Camerco 320 dans la taxi holding point à Bravo. Bravo, on the control of the active plan, let's go clearance center. 320 is cleared from Dollar to control via Mike Bravo Star Alex, our clearance limit initially level 300, whenever runway 30, left and off. Level departure 30, left and now the level 300 initially, Camerco 320. Via Mike Bravo Star and Alex. 34. 320 via Mike Bravo Oscar then Alex. Moi je vous sens là. Mike Bravo Oscar, then Ardex, Camerco 320. On runway 30. 43. Ouais, c'est Backtrack. ouais, vu. Et nous c'est la première à gauche. On runway 12. Il y a un deuxième avion hein, aussi hein, qui est en point d'arrêt là visiblement. Yes. Ah ouais. Allez, je trigue.